बीएन मीडिया पुणी एक क्लास रे समस्त को स्वागत। आज आम गणित विषय पढ़ा। शून्य स्थान पूरण कर। एक नंबर क तरल पदार्थ को मापिबा डेस्क एकक व्यवहार करा जाए। देखिबा एही प्रश्नर ठीक उत्तर कौन हबो? लीटर। लीटर एकक व्यवहार करा जाए। देखिबा ख नंबर 2 लीटर समान डेक्स मिलीलीटर। आमे पूर्वर जानिछु 1 लीटर को हेउची 1000 मिलीलीटर। सेमिति 2 लीटर को हबो 2000 मिलीलीटर। ग नंबर 5 लीटर 250 मिलीलीटर। 5 लीटर को हेउची 5000 मिलीलीटर एवं 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर। आमे जोग करिदेवा 5000 आउ 250 केते हला 5250 मिलीलीटर। देखिबा परवर्ती प्रश्न घ नंबर 8 लीटर 40 मिलीलीटर। तेबे एही प्रश्नर ठीक उत्तर हबो 8040 मिलीलीटर। देखिबा व नंबर 2 लीटर 2 मिलीलीटर समान डेक्स मिलीलीटर। 2 लीटर को हेउची 2000 मिलीलीटर एवं केते 2 मिली 2002 मिलीलीटर। सेमिति च नंबर 1000 मिलीलीटर समान डेक्स लीटर। पूर्वरु आमे जानिछु 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर। देखिबा परवर्ती प्रश्न 6 नंबर तरल पदार्थ माप कला बेले डेक्स व्यवहार करा जाए। एही प्रश्नर ठीक उत्तर हबो मापपला। मापपला मापपला व्यवहार करा जाए। देखिबा ज नंबर अध लीटर समान डेक्स मिलीलीटर। अध लीटर को हेउची 500 मिलीलीटर। देखिबा झ नंबर 1.5 लीटर समान डेक्स मिलीलीटर 1500 मिलीलीटर। सेमिति देखिबा निय नंबर 1.5 लीटर समान डेक्स लीटर डेक्स मिलीलीटर। 1.5 लीटर को हेउची 1 लीटर 500 मिलीलीटर। देखिबा ट नंबर 2.5 लीटर समान डेक्स लीटर डेक्स मिलीलीटर। 2.5 लीटर को हेउची 2 लीटर 500 मिलीलीटर। देखिबा ठ नंबर डेक्स टी अध लीटर हेले 1 लीटर हबो। अध लीटर केतोटी दरकार 1 लीटर पाई? 2टी अध लीटर हेले अर्थात गोटी अध लीटर हेउची 500 मिलीलीटर एवं आउ गोटे अध लीटर हेउची 500 मिलीलीटर। 500 मिसिकिना केते हला 1000 मिलीलीटर अर्थात 1 लीटर। अर्थात अध लीटर आमको 2टी दरकार। देखिबा ड नंबर 450 मिलीलीटर तेल रे आउ डेक्स मिलीलीटर तेल मिसिले 1 लीटर हबो। आमे जानिछु 1 लीटर को हेउची केते 1000 मिलीलीटर वियोग 450 मिलीलीटर। जदि आमे फेड़ी देबा केते हबो 550 मिलीलीटर। अर्थात आउ 550 मिलीलीटर जदि हेबो ताहले 1 लीटर तेल हबो। 450 मिलीलीटर रे आउ 550 मिलीलीटर जदि मिसी जीवो ताहले 1 लीटर हबो। देखिबा ढ नंबर 150 मिलीलीटर क्षीर रे आउ डेक्स मिलीलीटर क्षीर मिसिले 1 लीटर हेबो। आमे कौन करिबा 1000 मिलीलीटर रु आमे 150 मिलीलीटर को फेड़ी देबा। 1000 मिलीलीटर फेडाण 150 मिलीलीटर फेड़ी देबा। सुन एटी 10 रु 5 गले 5 एटी अछि 9
9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, 1 ଯାଇଥିଲା 0। ତେବେ କେତେ ହେଲା? 850 ମିଲିଲିଟର ଯଦି 850 ମିଲିଲିଟର ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେବ। କେତେରେ? 150 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଆଉ 850 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର। 5842 ମିଲିଲିଟର ସମାନ ଡ୍ୟାଶ ଲିଟର ଡ୍ୟାଶ ମିଲିଲିଟର। 5000 କୁ ହେଉଛି 5 ଲିଟର, ତାପରେ ରହିଲା 842 ମିଲିଲିଟର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦେଖିବା କ ନମ୍ବର। ପଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ କରାଯାଏ। ପଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଠିକ୍। ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। 3ଟି ଅଧ ଲିଟର ହେଲେ 1 ଲିଟର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଅଧ ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 500 ମିଲିଲିଟର, ଆଉ ଗୋଟିଏ 500 ମିଲିଲିଟର, ଆଉ ଗୋଟିଏ 500 ମିଲିଲିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଅଧ ଲିଟର ହେଲା। 3ଟି ଅଧ ଲିଟରକୁ କ'ଣ କହିଛି? 1 ଲିଟର କହିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ 3ଟି ଅଧ ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 1 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର ହେବା କଥା, ଏଠି ଦେଇଛି 1 ଲିଟର, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ ଭୁଲ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର। 10 ଲିଟର 30 ମିଲିଲିଟର ସମାନ 1030 ମିଲିଲିଟର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ ଭୁଲ। କାହିଁକି? 10 ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 10,000 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ 30 ମିଲିଲିଟର। 10,030 ମିଲିଲିଟର ହେବା କଥା, ଏଠି ଦେଇଛି 1030 ମିଲିଲିଟର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ହେବ। ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର। 2.5 ଲିଟର କହିଲେ 2 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ ଠିକ୍। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ङ ନମ୍ବର। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ପଳାରେ ମାପ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଭୁଲ। କାହିଁକି? ପଳାରେ ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମାପ କରାଯାଏ। ଡାଲି, ଚିନି, ମୁଗ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ନିକିତିରେ ମାପ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ ଭୁଲ। ଚ ନମ୍ବର। 5 ଲିଟର 5 ମିଲିଲିଟର ସମାନ 5005 ମିଲିଲିଟର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। 5 ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 5000 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ 5 ମିଲିଲିଟର। କେତେ ହେଲା? 5005 ମିଲିଲିଟର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଠିକ୍। ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 8 ଲିଟର ସମାନ 8000 ମିଲିଲିଟର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଦେଖିବା ଜ ନମ୍ବର। 4 ଲିଟର 40 ମିଲିଲିଟର ସମାନ 440 ମିଲିଲିଟର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହେବ। କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? 4 ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 4000 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ 40 ମିଲିଲିଟର ଯୋଗ 40 କେତେ ହେଲା? 4040 ହେବା କଥା, ଏଠି ଦେଇଛି 440 ମିଲିଲିଟର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭୁଲ। ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ମିଳନ କରିବା। ଦେଖିବା କିରାସିନି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁଠି ଯିବ? କିରାସିନି ହେବ ଆମର ଲିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାପ ପଳାରେ କିରାସିନି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେହେତୁ ଲିଟରରେ ତାକୁ ମାପ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡାଲି। ଡାଲି କେଉଁଠି ଯିବ? ଆମର ଏ ଉପରେ ଅଛି କିଗ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଲିକୁ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରାଯାଏ କିଗ୍ରାରେ। ସେମିତି କପଡ଼ା, କପଡ଼ାକୁ ମିଟରରେ ମାପ କରାଯାଏ। ମିଟର 6005 ମିଲିଲିଟର।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁଠି ଯିବ? ଏଇଠି 6 ଲିଟର 5 ମିଲିଲିଟରକୁ ଯିବ। ସେମିତି 5050 ମିଲିଲିଟର, ଏ ହେବ 5 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର। ତାପରେ ଶେଷରେ ରହିଲା 3800 ମିଲିଲିଟର, ଏଠି ଯିବ 3 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।